Slow the bar 60 kg 60 এরে ইজাদুল হকে নেখালে নাকি ইজাদুল হক হ্যাঁ ইজাদুল হকের নাম দিয়ে না ওই দিয়ে না পুরান নাম তাই ডাউন প্লেট ভরে ডাউন প্লেট ভরে 60 kg 20 মিনিট Loader slow the bar 60 kg lifter Suran Kolita Suran is the lifter next lifter Vikas Burman Suran Kolita first attempt next lifter Vikas Burman ঠিক আছে cancel good lead next Vikas Burman first attempt Vikas Burman Vikas Burman अरे Vikas Burman है ना एक सेम है यहाँ पे जरा सा अफजल खान स्क्वाट no leave next time what about no next month same what why they wrong আছে 60 kg মারবো अफजल खान मारबो अफजल खान first lifter next Riku Kumar Sorgieri next Biku Sorgieri